बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्यारे मुसलमान भाइयों को इमामत और खिलाफत के मबैन जो सा फ़र्क है, वो तरीक़ के हवाले से मैं आपको इस अपनी मुख्तसर सी कलिप में बताना चाहता हूँ और ये ज़रूरी है। हमारे मुसलमान भाई वक़्त के हुक्मरान को, सदर को, वज़ीर-ए-आज़म को या कोई बड़ा बंदा है, उसको कौम का लीडर, सरपंच जिसे कहते हैं और इमाम उसको कहते हैं कि ये हमारा इमाम है। आजकल के दौर में भी मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि एक बच्चा रात को वीडियो देख रहा था मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की, जिसमें वो दिखा रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ का एक बच्चा, जिसके सर पर तहरीक-ए-इंसाफ का एक परचम लपेटा हुआ था, वो ये कह रहा था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन बहुत खुश नसीब थे कि उनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फर्जंद अता हुआ और इमरान खान के वालिदैन बहुत खुश नसीब हैं जिनको तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब उनको फर्जंद मिले और वो उसको इतना ऊपर लेके जा रहा है, उसको मेरे नज़दीक उसको इमाम बना रहा है। इमामत की जैसे चीज़ें होती हैं, उसके खद-व-खाल होते हैं, उनकी शराइत होती हैं, वो कुछ और होती हैं। ये चूँकि दुनियावी होते हैं, ऐसे बच्चे बातें कर देते हैं, उनको इन बातों की तहकीक का नहीं पता होता, इन बातों की हकीकत का उन बेचारों को इल्म नहीं होता, क्योंकि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है, जिसमें सिर्फ़ बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। एक ही कतार में अंधा भी खड़ा होता है, एक कतार में बिना भी खड़ा हुआ है, एक ही कतार में पढ़ा-लिखा इंसान खड़ा हुआ है, एक ही कतार में वो इंसान भी खड़ा है जिसे किसी चीज़ का इल्म भी नहीं है, जिसे कहता है गोगलू है, ढग्गा है, ये इस किस्म की आप बातें करते हैं, उसे किसी चीज़ का पता भी नहीं है, उसके वोट की भी अहमियत उसके वोट के साथ है। तो मैं ये देखता हूँ, अगर ये जमहूरियत में आके देखें, तो इस लिहाज से तो फिर देख लें कि एक अगर इस दौर में कोई इमाम भी ज़िंदा है, उसका भी एक वोट है। अगर एक दूसरा गैर इमाम है, कोई आम बंदा भी है, उसके वोट की एक बराबर सी अहमियत है। जमहूरियत ने सबको बराबर कर दिया, जबकि इस्लाम इस चीज़ के खिलाफ है। इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। जो हमारे मुल्क में, ये दूसरे मुसलमान ममालिक में ये मौजूदा वोटों का निज़ाम चल रहा है, वैसे मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हम इसको देखें तो ये इस्लाम की जमहूरियत के रूह से मुतसादम है। ये इस्लाम का में और कुछ चीज़ें हैं, इस्लाम के तकाज़ात कुछ और हैं, इस्लामी जमहूरियत को और चीज़ है। ये मग़रबी जमहूरियत जो सी है, जो कि हमारे मुल्क में राज है, ये कुछ और चीज़ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमामत और खिलाफत होती क्या चीज़ है? इमामत कौन-सी चीज़ है? खिलाफत क्या चीज़ है? अब एक फ़र्ज़ किया, इस दौर में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये एक वज़ीर-ए-आज़म है, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। लोगों ने वोट दिए, वोट दे के जनाब ये एक वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मगर ये जो सी खिलाफत असल चीज़ है इस्लाम की, उससे ये महरूम है। वो चीज़ है रूहानी खिलाफत है। रूहानी खिलाफत इनके पास नहीं है। वो तो अल्लाह वालों के पास है। कोई अहले अल्लाह है, कोई बड़े पर गोल्डन शरीफ हो गया, सियाज शरीफ हो गया, मुहार शरीफ हो गया, शादपुर शरीफ हो गया, या उसके अलावा कोई अल्लाह वाले लोग हैं, उनके पास जो सी ये चीज़ें हैं रूहानियत की, वो चीज़ें हैं। ये वक़्त के हुक्मरान को हम इमाम नहीं कह सकते। इनके पास इमामत नहीं होती। अब ये देख लें मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आप वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, पीरान पीर, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी वक़्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। हज़रत अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। तो उनके दौर में हज़रत अबुल हसन खरकानी के दौर में खलीफा कौन होता था?
یہ بادشاہ تھا، سلطان ابو حسنوی تھا۔ سلطان ابو حسنوی کے اور حضرت ابو حسن خرقانی کے درمیان بھی مراسم تھے، وہ بھی ان کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا۔ اسی طرح ہارون رشید خلیفہ ہے، وہ حضرت بلول کے پاس آیا کرتا تھا، حضرت ابن سماک کے پاس آیا کرتا تھا، وقت کے بزرگ کے پاس آیا کرتا تھا، چل کے آیا کرتا تھا، ان کا احترام کیا کرتا تھا۔ تو جن کے پاس یہ لوگ یہ چل کے جاتی تھی، محمود حسنوی بادشاہ تھا، یہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ چل کے آیا کرتا تھا۔ تو جس کے پاس انسان چل کے جائے اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہے، وقت کا سلطان فیروز تغلق تھا، علاؤ الدین خلجی تھے، یہ ان کے دور کے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 13 خلفائے ان کے دور 13 بادشاہوں کے دور دیکھے ہیں، اتنا طویل ان کا دور ہے، مگر آج تک آپ کسی کے در پہ نہیں گئے، آپ نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، آپ کو بڑا مجبور کیا جاتا رہا نظام نے کہ آپ ہمارے در پہ حاضر دیں، نہیں تو ہم آپ کو فلانی سزا دیں گے، ہم فلانی سزا دیں گے۔ آپ بڑے ثابت قدم رہے، آپ کی بزرگی کا بڑا امتحان ہوتا رہا، آپ ایسے چراغ تھے، اس چراغ کو آندھیاں بجھنے پر مجبور کرتے رہے ہیں، مگر یہ بجھے نہیں ہیں۔ امام حسین دیکھ لیں، وقت کے امام ہیں، یزید خلیفہ ہے، آپ کی امامت اس سے برتر تھی، اس کی خلافت کو کچھ بھی نہیں تھی، خلافت اصل امامت جو سی تھی یہ اس سے برتر تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ تھی۔ یہ ہستیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میرے دوست اور بھائیوں منتخب ہوا کرتی ہیں، خواہ یہ ائمہ کرام ہیں، خواہ کتب ہیں، خواہ غوث ہیں، خواہ ابدال ہیں، خواہ یہ کلندر ہیں، یہ تمام لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے ٹاپر ہوتے ہیں، یہ سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹاپر کہنے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ٹاپ کیا، امتحان ہوا، امتحان میں جنہوں نے سب سے زیادہ نمبر لیے، ان امیدواروں کو ہم لوگ ٹاپر کہتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام یہ سب اپنے زمانے کے، یہ ائمہ کرام اپنے زمانے کے ٹاپر ہوتے ہیں۔ بیشک ان کے پاس یہ دولت نہیں ہوتی، ان کے پاس عہدے نہیں ہوتے، یہ پھٹے پرانے کپڑے میں ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں یہ مقبول ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قابلیت اور دوسری چیز ہوتی ہے قبولیت۔ آپ یہ دیکھ رہے امام حسین یہ قبولیت تھے، جبکہ یزید قابلیت تھا، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس مال و دولت تھے، اس نے اپنی یہ قابلیت کو تحفظ دینے کے لیے اس نے سب کچھ لوگوں میں تقسیم کیا، اس نے پیسے دیے، اس نے رشوتیں دیے، لوگوں میں عہدے تقسیم کیے، جبکہ اس کے بعد حضرت امام حسین امام عالی مقام سچے امام تھے، اور آپ ایک سچے ایک ہیرے تھے جو تیزاب میں مل کر تحلیل نہیں ہوئے، یا کہ یزید ایک کچی اینٹ تھا جو نہر کے پانی میں گر کر فوراً تحلیل ہو گیا تھا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شان، آپ کی یاد اور اہل اللہ کی اور ائمہ کرام کی شان و آن ہمیشہ کے لیے دائمی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔